Hi agi, gakifailis nalpud asipulu ifugao, namnan atang kamilan ang Baguio, Nueva Vizcaya, Philippines. Nunya wada kamilaw di Milton, Ontario, Canada. Kat pinher kun i-share hu mayat ni himakon business nga digital business. Mayat tip automated nga elekamanggetang anin and experience mo edum di nguno. Tapos indi amtam di computer technology ket mabalin tep wada hu training, wada hu mentor, wada hu coach ni man tutudon i miyang pahding ni business. Katsakapan salamatin apo Diyos nun yan i business tep etang intulong tud i finances mi nga nun ket i nangina amin magetang tapos dakal kapang gastusi. Isu nga pada si huyan i mayat ni business. Anin wada edom ni ngono YouTube higay hu boss.